Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous lapin au four avec du riz. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم قنية في الفرن أو أرنب في الفرن مع الأرز. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, je vais prendre un plat pour mélanger. أول شيء راح آخذ آنية للخلط ونوضع فيها ملعقة صغيرة ديال الملح دائما على حسب الرغبة والذوق. Donc je vais mettre une petite cuillère de sel. Le sel toujours ça dépend le goût. La moitié de petite cuillère de poivre, moitié de petite cuillère de gingembre, moitié de petite cuillère de curcuma. نصف ملعقة صغيرة ديال الابزار او الفلفل الاسود، نصف ملعقة صغيرة ديال السكينجبير، ونصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم او الكركم، ملعقة كبيرة ديال التحميرة او الفلفل الاحمر الحلو. Une cuillère à soupe de paprika. J'ajoute aussi une petite cuillère ail en poudre. نضيف ايضا ملعقه صغيره ديال الثوم غبره. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الثوم غبره يقدروا يعوضوه بفصين ديال الثوم، وراح اضيف ايضا فص ديال الثوم. Donc pour les gens qui n'ont pas l'ail en poudre, ils peuvent utiliser 2 gousses d'ail, un petit peu de persil, واحد شويه ديال المعدنوس وفص ديال الثوم. Et une gousse d'ail aussi plus que l'ail en poudre. Une cuillère à soupe de moutarde، ملعقة كبيرة ديال الموتارد أو الخردل. Aussi 2 cuillères, 2 petites cuillères de sauce soja وملعقتين صغار ديال صلصة soja أو soya sauce. ونضيف أيضا 3 حتى 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون et 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute un petit peu d'eau et je mélange bien et je mets le lapin dans cette marinade. Je la laisse à peu près de 10 à 15 minutes. نضيف واحد شويه ديال الماء، نخلط الكل ونوضع الارنب او القنيه اللي مقطعه في هاد التتبيله هذه ونخليها من 10 حتى ل 15 دقيقه. Après, je vais prendre un plat qui entre au four et je vais mettre un oignon que je l'ai coupé de cette façon. Après, je mets le lapin sur l'oignon. من بعد ناخذ صينية اللي تدخل الفرن ونوضع فيها بصلة اللي قطعتها جوانح بهذه الطريقة هذه، ونوضع القنية أو الأرنب على البصل. وعلى الأرنب نوضع طماطم. عندي طماطم سوريز أو طماطم صغيرة نوضعها على الأرنب. إلا ما كانش عندكم هذه النوعية من الطماطم ناخذ 4 طماطم ونقطعها إلى قطع صغيرة. Après, je vais mettre sur le lapin des tomates cerises. Par exemple, si vous n'avez pas les tomates cerises, vous pouvez prendre 4 à 3 tomates et on le coupe en petits morceaux. Et voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 160 degrés. Je mets mon plat 1 heure à 1 heure et demie. Ça dépend de four, mais avec la surveillance. سخنت وحميت الفرن على 160 درجة. نحط الصينية ديالي من ساعة لساعة ونصف على حسب الفرن.
ça, je vais accompagner mon lapin avec le riz. Je vais prendre une poêle où je vais mettre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive وغادي نرافق الارنب او القنيه مع الارز. ناخذ مقله ونوضع فيها من 3 حتى ل 4 ديال الملاعق كبار ديال زيت الزيتون ونوضع فيها فص ديال الثوم. Je mets une gousse d'ail et je laisse revenir à peu près 2 à 3 minutes ونخليه يتقلى هذا الفص ديال الثوم من دقيقتين حتى ل3 ديال الدقائق. Et après j'ajoute un oignon que je l'ai coupé en petits morceaux. من بعد نضيف بصله اللي قطعتها الى قطع صغيره للثوم. Et je laisse revenir un petit peu l'oignon avec l'ail à peu près 3 minutes ونخلي البصل يتقلى مع الثوم حوالي 3 دقائق. من بعد غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل راح احتاج لواحد شويه ديال الملح دائما على حسب الرغبه والذوق. شويه او نصف ملعقه صغيره ديال السكنجبير، نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، وملعقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو. Donc ici j'ai ajouté un petit peu de sel. Le sel toujours ça dépend le goût. La moitié de petite cuillère de poivre, la moitié de petite cuillère de curcuma et la moitié de petites cuillères de gingembre et une cuillère à soupe de paprika. نسيت ما قلتش انني وضعت ايضا نصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود. ودائما مع التحريك et toujours je mélange. Après, j'ajoute à peu près la moitié de petite cuillère de l'ail en poudre. Si vous n'avez pas, on a déjà mis une gousse d'ail au début. En mélangeant, après j'ajoute le persil. ومن بعد نضيف واحد شويه حوالي نصف ملعقه صغيره ديال ثوم غبره. الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه، هذا فقط اختياري لانه كيعطي واحد الرائحه جميله الارز. ومن بعد نضيف حوالي كأسين ديال الارز. بالنسبه للارز تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. بالنسبه للارز استعملت الارز بسمتي. من بعد ما غادي نغسله غادي نضيفه على هاد التتبيله هذه. Après je vais ajouter à peu près 2 verres de riz. C'est ça le riz que j'utilise, c'est le riz basmati après que je les lave. Et j'ajoute le riz à cette marinade. Pour le riz, vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Donc j'ajoute le riz, en même temps je vais bien mélanger et j'ajoute juste un petit peu de zafran pour donner une belle couleur au riz. ومن بعد نضيف واحد شويه ديال الزعفران باش يعطيني واحد اللون ذهبي للارز. والزعفران فقط اختياري. Le زعفران juste un choix. Après je mélange et j'ajoute l'eau. ومن بعد نخلط ونضيف الماء الكافي اللي غادي يغطي لنا الارز ديالنا. J'ajoute l'eau pour la cuisson du riz. Si je vois que le riz n'est pas bien cuit, donc je peux ajouter un petit peu d'eau. إلا شفت أن الأرز باقي ما طابش نقدر نضيف واحد شوية ديال الماء ونخليه يطيب على راحته.
recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.